Hello guys! Andito kami sa... Hindi ko alam kung saan kami. Pero, hello guys! Kumusta kayo? Kumusta yung day nyo? Magandang gabi pala sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at magandang tanghali dito sa amin. So, ang ginagawa namin ngayon, naglalakad kami. Kasi hindi kami pwede mamasyal doon sa ano ba yun, tindahan or saan. We under in the undercamps, kuya. Nandito yun, naiiyak, umiiyak dahil gustong magpa-buhat. Yun, takbo. Okay. The water cake, papa. Hey, moet even water cake. Dito kami sa castle. Hindi ko alam kung anong pangalan ng castle na ito, pero mamaya tatanungin ko kung anong pangalan. At dito yung kuan kasi frozen yun eh. So, yeah, the water is not filled. Okay, look, guys. Yeah, ito yun si Cedric. Sigma, hello guys, si. Sigma, hello guys, si. Hello guys, si. Yeah, andito sila, nandoon. Ito yung boat. Ito yung castle. Ay, hindi ko alam anong pangalan nito na castle. Tatanungin ko muna sa kabiyak ko. Scott, welcome castle is this, eh? Castle in? Mayland. Pangalan ng castle na ito is Mayland. Mayland Castle. Pink na pink yung castle. Mayland. Okay. Pupunta tayo mamaya sa likod. Yeah. At ito naman guys, ginawa nila to. Yan, tingnan nyo. Ginawa nila to para sa naka-wheelchair. Para makaakyat. Kasi hagdanan yan eh. Tapos akyat. Wala na kasing nakatira dito. Ginawa na lang nila parang tourist. Yung parking lot. Ang laki ng parking lot ng auto. Uy! Ito yun. Yeah. At ito guys, dito na yung harap daanan. Yung autos na. So, pakita ko nyo yung harap ng Castillo. Na pink na pink. Yes. Ito yung harap. Yeah. Parang naging turismo na ito eh. Hindi na to, wala nang nakatira. Pero inaalagaan na lang ng government. Pupunta yung mga tourists dito. Information. History ng mga kuan. Mga history. Dito mo malalaman. Ito. Yes. Castillo. Gusto kong malaman kung ilang kwarto ito na Castillo na to. Babalik kami dito pag bubukas sila ulit about sa turismo para makakuha ko ng information about this. Kasi yung palalab ko, yung lulo niya dito nagtatrabaho dati. At saka yung lulo sa lulo niya dito din nagtatrabaho. Parang mayroon akong nakita. Yeah. Andito kami sa likod ng castle, kaya hindi masyadong makita mo kasi yung araw, nasa harap kami ng araw. Scott, kan je die hier vis vangen? Ja? Jawel, maar je moet ervoor betalen. Hè? Ja, maar Maar die misschien... moet je niet meepakken, dacht ik. Oei, dat is ook niet goed. Dat is het kasteel. Ja? Ja? Dito yun, Scott. Ito yung sign. Ibig sabihin, pwede yung mga disabled dito maglalakad. Ito yung mapa. Nandito yun siya. Papa, hier zijn groter. Yeah, yung mapa.
Saka bawal ang sasakyan, bawal magkuan ng mga bulaklak. Pero aso, pwede din ninyo itong disabled. So, friendly park. Okay. Papa, ik ben bij een waterkaart gaan kijken. Naglalakad kami. May pack bag, pagkain, at drinks. Happy honger! Wow! Die ben ook niet aan het van. Ja. Oké, krijg je van mij. Koekje, wil je een koekje? Oké, koekje. Mama, ik vind een mensje niet zo lekker. Nee? Grens van? De grens tussen Heusden Ja? en Zolder. Dus Ah. deze kant was Zolder en deze kant was Heusden. Wow. Maar de baron hier, Ja. die wil graag burgemeester worden van Heusden. Dus wat heeft hij gedaan? Die heeft erachter de beek omgegraven en zo. So dito kami, yung kwento nito, yung nakaraan, yung mga 1920, 40, iba yung city doon at iba yung ditong sa left and right. Kaya ginawa ng isang mayaman na may-ari ng Castillo, castle, na ginawa niya ng bridge at saka kuan kasi gusto niya maging mayor, gusto niya maging governor. So yung istorya nito maganda. Ja, en vind je dat fijn? Tof. Papa, cookie pap. Break muna guys kasi kumain ng biskwit, nagugutom. La na. Nagbabang ang seryoso. Hi. En nu Tumitingin kung saan kami pupunta. Maganda pala yung istorya nito maganda pala yung istorya ng place na ito. Kaya dat is heel mooi hier, papa. Dan vind ik fijn dat jij hebt daar. Kan we dan ook nog één keer doen, kuya? Cedric? Mama, mag ik een hapje nemen van die koekje? Pak, eentje. Nou, Ati heeft één. Mama, je hebt bladeren. Ja, dan moet je opletten, hè? Lapok, lapok. Kom hier, Koeja, kom hier. Hier is het niet zo goed in het pakken, want anders val je op de Ja. Oh, daar ook. Ja. Naglalakad sa kabukiran. Naglalakad sa kabundukan. Kasi mas safe dito guys. Walang virus, walang COVID dito. Yan mo. Hay. Pagpawala ng stress. Ito. Yan. Malalaking kahoy. Uy. Mama. May bahay. Uy, ice. Frozen talaga dito. Naka-ice, guys. Ate, that's good, ate. Ice yan, guys. Zeg je, papa? Metaal en elektriciteit hebben invloed op uw kompas. Dus Dus als... uw noorden kan afwijken. Yan. Dat kan goed zijn dat je zegt, Hay nako. Foggy pa. Kunti na lang foggy. Pero hapon na dito ha. Mga around mag 3 o'clock ng hapon. So, dat kan. umpisa na yung foggy. Maganda talaga yung nature, guys. Sa kabukiran. Ay! Guys, naalala ko yung place ko dati, guys. Yeah, kijk uit, kuya. Watch out, kuya. Okay, good. Come. Naalala ko yun. Yung time ko ng, yung kabataan. Yan. Mas grabe pa yun. Dadaan kami sa mga putik. Hay. Tapos sa bundok. Papa po. Yeah. Ang bilis lang. Ang bilis maglakad ng partner ko, guys. Nandoon na ang layo. Andito pa yung maliit ko. Okay, naglalaro eh. Parang hindi. Nico!
Cedric. Cedric, maiwan na kita. Iiwan kita, Cedric. Ah, bye-bye. Come. Ang layo na yung mga kasamahan ko. Ha, yung ate ko, yung ima ko, papa namin, may honeybee, layo. Tapos ang bundok. Ay, ang ganda dito pala. Naglalakad kami palagi guys ng mga ito na naman kami. Maglalakad kami every weekend. Sunday. Kailangan talaga pangpawala ng stress at saka ay sana mabawasan yung calories at kilo ko. Okay. Tinitingnan pa nila kung saan kami para hindi kami mawala. Dat noemen ze een azimuth schieten. Ja. Een azimuth schieten op. Ate Sabrina learning how to Dus, als we nu kijken, red we zetten, hindi ko na alam yung sasabihin ko. kijk, Tinuturuan siya kung paano tumingin ng kompas at saka mapa. dit is uw ring en dit is uw garagebox. Ja? Die lijntjes die zetten we richting het noorden op de kaart. Je moet niet naar de naald kijken van uw kompas. Daar moet je niet naar kijken. Ja? Dat is niet belangrijk. Hè? Dus we die Yeah, vegan. Yeah, guys. Kayo, anong ginagawa nyo guys? Para hindi mag-boring. O nga pala sa Pilipinas, manghirap pala maglalakad kasi pag naglalakad sa labas o naglalakad doon saan ba yun? Kung may malalakaran pa ba na gubat, bawal eh. Kaya dito naman, mas doon mo daming makikita mo dito na naglalakad sa kagubatan. Kasi yun yung safe. At saka yung mga tao dito mahilig talaga maglalakad. Mahilig dito maglalakad kasi pangpawala daw ng stress. Mas mabuti daw dito maglalakad ka sa kagubatan. Kaya ay kaysa mamasyal sa city, sa ano ba yun? Kung saan yung mga maraming temptasyon guys. Na bibili, kakain. Ay nako, pag uwi mo, butas yung bulsa mo. Yeah, mas mabuti dito kasi makasave ka. Wala kang makikita ditong temptation. Ito yung ginagawa namin. Hi, this moment. Yeah. Kuya Cedric, say hello to guys. Say hello guys, say. Oh. Ay nako. Ang tagal pa nila. Yung kaka-explain. Tagal naman ang explanation nila. Ay, hindi ko alam naman. Ay, nako. Pag pupunta ka dito ng gabi, lumalabas sila yung mga render dito. Kaya, bawal dito magtapon ng mga basura nyo. Yung mga bawal mag-iwan kahit ano. Here! On the right side. Here. Rex. Rex, here. Right side. Here. Right. Come. Ang tour guide ko, hindi alam kung paano. Yun. Emma! Yeah. Ito punto van Papa. Hay guys, tingnan mo kung gaano kadumi. Yung pa. Si Cedric. Gusto. Okay, ako na naman maglilinis nito. Iniisip ko, okay, paano ko kaya lilinisin? Uupo sa sakyanan namin. Ay, andito. Oh, yes. Ni. Here. Dito. Yan, dan. Ay, ang putik. Come. Yeah, putik talaga kasi umulan dito. Tapos yung snow, ang snow nag-smelt. Kaya, okay, stop muna. Concentrate muna tayo sa
Ano ba ito? Ay. Bago yung shoes na binili ko sa kanya kahapon. Kahapon ko pala binili yung shoes. Tapos, ang mukha ng shoes ngayon, nako. Yeah. Sinabi pa sa akin, mag-ingat daw ako maglalakad. Sabi niya. Mamita. Okay, Kate. Ay, nako. Why he? Yeah, guys. Si Cedric, ang dumi na ni Cedric. Nalaglag pa si Cedric. Ay, nadapa. Nako, sa front niya ang dumi. Cedric, kiss my ass, kiss here, Cedric. Look, guys. Look. Yan, nadapa. Ja, dat is ook pette. En de heel fijn. Allee, kom. Rennen. Ja? Nee. Ew. Ew. Ja, dat is een beek. De water komt eruit als het heel hard regent. Maar nu, deze moment, is geen water. Omdat het te weinig regen. Ja. Ja, explain muna tayo guys sa kanila. Kasi, yun. Kailangan explain mo talaga sa kanila. Ja. Ja? Ja, we gaan even papa, omdat je hebt een vuil. Ik moest nog u proper maken. Ja? Papa, mijn vuil moet weg. Ja. Proper maken. Kom, we gaan papa pakken. Proper maken, papa. Ja, kom, we gaan papa pakken. Ha? Ay, nako. Ang ganda dito pang pawala ng stress. Ang layo namin, no? Andito kami. Nandoon yung kasamahan namin, no? Malayo talaga. Guys, yeah. 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 Ay, nako. Oh. Oh. Maar jij bent op daar. Ja. Ik ga in de moeder. Ai! Maar u vindt het snot. Ja, dat is cool. Ja? Afvroegen, mama, afvroegen. Ja. Onze dingen. En zo. Tjuk, 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 tjuk. Zo. Tjuk, 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 tjuk. Ang ganda. Yan. Ito yung ganda. Ay, huminto sila para antayin nila kami, guys. Ay, nako. Takbo! Bilis! Takbo! Catch you! Tatakbo! Takbo, Cedric! Excel you vangen! Uy! May kwan pala dito, guys. Vang mij dan. Sa loob ng kagubatan. Mayroon pala ditong... Mama. Ha? Vang mij. Ja, kom, eerst. Ano kaya dito? May ransuhan pala dito. Ah, siguro kabayo dito nakalagay. Ay, kabayo yung nandito. Ali, Rena, takbo! Ik zal je vangen! Takbo! Takbo! Vangen! Ik zal je pakken! Oh, ik heb je bijna! Kijk uit! Kijk uit! Hay, kunwari lang daw kuno. Guys, para hindi makuan. Yeah, takbo! Takbo kami. Hahabulin ko raw siya. Brrr, stop! Mama, kan je niet pakken? Jij rent te snel. Goeie. Ja, good reflection, kuya. Kuya, hier. Dito. Anda ka dito. Yes! We did it. Wie dit? Ay, niet. De andere kant. Allee, kom. Dadaan. Ayaw namin dyan. Kasi putik. Ay, tuturuan ko sila guys kung paano mamuhay sa bundok. Ay, taga bundok din ako dati.
Laat hem maar. Give me that voor de konijn. Ik zal de konijn geven, oké? Oké, aan de kant. Ja. Ibigay ko rin yung cookies niya at laglag para daw kuno sa rabbit. Ja. Oh, there's a mole. The mole and they do that of the ground. Ja. Allee, hier. Daar. Masaya ako kasi. Ay, kuya! Ay, kuya! Wag. Buhatin ko muna siya, guys. Hey, stop! Yung maliit ko, guys. Sitting pretty lang talaga siya, guys. Naka-cake. Sabrina, you're blocking the way, ja? Oh ja. Nou, waar het beter bij gestaan was dat Parang Sabrina, inaantok. Mother! Naku, parang dumaan yata dito yung motor. Nahabal-habal. Ay, my God. My goonies. Opake, papa. Opake. hij doet dat goed. Wow, super duper, kuya. Spring. 1, 2. 1, 2, 3. Wow! Good, so. Ay, putik. Hij doet het goed. Lukt het, mama? Yes. Ay, malas talaga yung sapatos. Kawawa naman yung sapatos, guys. Kakabili lang kahapon. Bago, Sabrina, bago. Sa akin, bago. Kay Cedric, ganun din. Anong nangyari? Wawa naman ang shoes namin. Spring. Goed zo. Apla! Ako, na ba yung asawa ko? Yeah. Okay. Emma! Hey, vriend. Was dat niet spannend? Emma! This what happened. Brand new shoes. Brown. Brand new shoes and brand new shoes. Huh? Look. Brown. Brown, you shoes, brown, you Sabi ng anak ko, kawawa daw yung shoes niya. Kasi bago pa daw, ang dumi-dumi na daw kuno. Ik heb nog honger. Heb je nog honger? Ja. Oy. Mijn kijkers zijn knochen. Uy, may gutom ka pa rin. Ang tiyan mo kinora. Nag-alburuto daw yung tiyan niya, guys. Sa gutom, papa. Magwinok ang kukya. Mijn kijkers zijn knochen. His bike isa ng kinora, papa. Okay, good, so. May ibang tao na naman. Ang ganda ng landscape, guys. Ganda. Saan? Yeah. Wow. We can cake. Sa ibabaw, sa taas, guys. Kuan din yan, guys. I think train. Sa taas. Sigma. Hello? Hallo? What is that? Hello? Hallo? Sigma. Hello, guys. Hallo? Hello, guys. Hallo, guys. Dat is mooi. Oei, kijk. Kijk. Ate. Een haaientante. Kijk. Ja. Kijk eens. Je moet kijken hier, ate. Ate. Luister je geluid. Kijk eens. Kijk eens. Ate. En luister. Huh? Hallo. Echo. Echo. Hallo. Hallo, guys. Si kumusta? Kumusta? Okay lang. Mahal ko kayo.
Mahal ko Kir. Come, punta na, alis na kayo. Come, come. Papa, come here. Papa, kijk eens. Papa, come here. Kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk. Papa. Papa, come here. Papa, come here. Oh. Snot? Okay. Oh, come. Punta na tayo kay Papa. No, Papa komt niet. Bang van de echo. Aku. 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 Life in. Echo. Echo. Ito yun. Andito kami. Tingnan nyo. Nilakad namin. Hindi ko alam. Mama, mag eens kijken. Mag eens kijken, Ja. mama. Mag eens Kijk, we bevinden ons. Schat, jij staat hier. Ja. En wij gaan nu dit doen, zo. Ja. En dan gaan we zo Ja. terug naar het Nederland. Oké. dus we moeten Zo we moesten Ja. Ja, wij zijn naar de Rijksa. Oké. Je staat hier. Hoe komt dat staat je hier? Maar kun je mij ophouden, mama? Ja, ik zal ophouden. Ang laki talaga dito. Ja. Ha. Wat kan we naar buiten? Ja, kom, kom. Oh, wat is daar? Hier, kuya. Oh, nee, het is in de moeder. Ja, kom maar, doe maar gewoon. Ga door. Ja. Crazy. Crazy things. Grote paddenstoel. Oh. Volgende keer als we gaan wandelen, moet je iets hier meebrengen. Voor hier, hè? Ja. Kirin gida. Ja. Ja, kijk. Dito naman, guys, pag naglalakad kayo dito, yung mga bata nagdadala ng mga toys nila. Tapos, pagdadaan sila dito, nilalagay nila yung toys nila dito. Na bawat bata, nagbibigay sila. Tapos, ginawa nila ng decoration for Christmas. Para daw sa corona. Wij moeten schoenen Yung kuan. Ja, volgende keer we gaan next time we bring something, okay? To give, to put here a toy. Yes, ate? Ate? Yeah? Next time? You bring some toy. Nako. Siya naman yung nauna, guys. Ay. 14 years ngayon lang ako nakakita ulit ng ganitong klase na mushroom. Pero hindi to makain, guys. Nakakahilo yan. Nakaka-poison pala. Umpisa na dito na mag-fags. Kasi alas 3 na. Tapos -1 I think dito. Nagfa-fags na begin. Bij me? Ja, papa, wag naman. We zijn bijna. We zijn bijna. Papa zette daar Het is nog een heel de stuk terug, hè. rugzak. Ja, maar hij is heel veel. We gaan ook nog even. niet veel gewandeld. Ja. Ja, maar dat hoeft niet Kun altijd je, heel kun je, veel kun te je helemaal een tandjes goed maken, mama? Ja, maar is dat niet erg voor je, papa? Ik ga mijn andere broek aan doen, mama. Guys, may nangyari. Iniba yung sitwasyon, guys. Tingnan mo. Si Cedric, andyan na. Kasi napagod na siya eh. Yan si Cedric. Nakaupo na siya. Diyan. Yan. Ito naman, si Emma. Si Emma dito sa likod ko. Yes. Sayang. So, umpisa na siya nagfa-fag. Uy, Emma, what do you? Umpisa siya nagfa-fag. Hier is het. Andito na, sa akin na si Emma. Uy, parang inaantok na. Yeah. Yun. Nandito yun. Nandoon yung kwan ko. Cedric ko. Andito naman yung Emma ko. Yeah. Yes.
Ja, dito si Cedric. Zeg hallo guys. Het is goed voor mij. Ja, maar weet je wat het is? Hè? Ja. Je moet goed weten wat dat gebeurt. Yes, oké. Het is niet zo evident. Het is niet evident, dus ik Yippie. ben naar gebonden geweest en dat was echt zo navigeren. We moesten dan ook op kaart en kompas navigeren, maar vooral op kompas. Dat was zo van, ja, we moeten daar. Oké, dat is goed. Zoveel passen. Moest iedereen zijn pas pakken. En dan moesten we zo. Oké, ik heb er Zeg, zoveel. alle zing maar Emma, zing maar Emma. Hallo. Ja, Hallo. dingen hè. May na-meet kami dito sa kabundukan namin guys. Ay sa kabundukan, ha? Ha? Kabundukan. Kabundukan. Na-meet namin. Pamilya niya. 5 meter verder. Pinsan niya. Ha? Kaya nag-usap muna. Kasi matagal na rin silang hindi nagkikita. Kaya nakababa. Ate, lata mo. Video mi ate. Yere, lata mo ibig. Ganito si Juan. Ipatingin mo dito. Ganito. Si Emma. Nakapakbag yan. So. En alles is de vijand, hè. De bomen zijn de vijand. Hello guys, ganito na yon, alas 3 or mag alas 4 na yata ng hapon, ganito kami nag-umpisa na yung fog at saka lumamig na guys, parang kuana na, ay nako, yes, yes. Nagluloko si Emma sa likod ko. Ha? Ama. Yes. 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 Dito na kami. Yan. Sigma, hello. Ayaw. Hello, I love you. Ayaw. Bye. Bye-bye. 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 Andito kami guys. Look. Emma. Emma. Look. Maglalakad kami. Sige, alasing ma. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday. Happy birthday to you. Happy Day. to you. Happy to you. Happy birthday to you. Bye-bye. Bravo! Andan ng skapje. Sing man skapje. Skapje dan. Sing skapje. Ay, ay. Nahirapan si mama. Uy, tutor! Ba! Tutor, ba! Sigma. Skapje dan. Uy! Ayaw niya. Yan guys. Yung kuha namin guys. Sa kabila. At saka tingnan nyo. Diyan. Nagfa-fags na guys. So, kasi yung, uy, tingnan nyo yung sun, ang pula. For 3:30 ng hapon, nagfa-fags na. Exciting! Yes, Emma! Here, Emma! Here! Yes, Emma! Yes, Emma! Iya! Iya! Papa! Me too, Papa! Emma! Me too! Andito na naman kami, guys. So, oh,
Dito yung mga arrow, guys. Hindi ko alam. Kijk, we komen Ja, van hier naar de jood. Nee, Sabrina, dat is een grote bal. Nandito kami sa Baliti, guys. Sa likod namin ay Baliti. Joke lang, guys. Wala ditong Baliti. Ha? Welke richting moet Emma. je voor terug naar de auto te gaan? Emma, En welke kant is dat? Ah, voilà. say hello, guys. Dus, wat doen we? We pakken ons kompas. We pakken ons kompas. Voilà. Masaya siya ngayon, guys, kasi nasa likod siya, hindi na siya maglalakad. Ito na naman, gusto maglakad. Hindi pwede maglakad. Titingnan natin paglaki nito. Kung gusto pa bang maglakad. Kasi nakita kasi niya yung kuya niya na ang sarap naglalakad sa putik, naglalaro. Kaya gusto din niya maglalaro. Parang dumidilim na dito, guys. Talagang aalis na kami dito sa bundok. Kasi baka kami may anananggal kaming makita or aswang. Ako, alam mo, o tikba lang, bababa. Hmm? Papa. Yes. Hey, Emma. 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 Sigma. Singa. 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 Yeah. Tucho 8. Tingnan nyo, guys. Wala na, foggy na. 4 o'clock ng hapon. Malamig. Nakaka-relieve ng stress. Sa umpisa, uy, frozen na, nag-freeze na. Yung mga damo, nag-frozen na sila. Naririnig ko. Okay? Naririnig ko yung kuan. Frozen na, guys. Wala na. Ice na. Okay? Look, guys. Look. Ice. Ice. Ice na sila lahat. Yan din, ice. Uy. Lang. I think -1. Emma, wag mapalaglag. Emma. Gustong talagang umalis sa likod ko kasi gusto maglalakad. Kagaya ng ate niya. Huh? Yeah. There. Is. Yes. Tidadang-dadang. Yeah. Ate, can you have, please, the eye of your tiger sus? Okay. Thank you, Ate. Now I see. Oh, thank you daw, thank you. Oh. Yeah. Kasi ate. Mm, Oh, yung monkey chingkaw? yeah. My Auntie Sabrina is so sweet to her sister and to his brother. Yes. Hey, back to, I can recall my life before. Ah. Ang laki. Wow, look guys. Look. May ginawa sila dito. Look. Guys. May ginawa sila. Na. Yan. Ang laki ng kahoy. Parang okay na. Thank you, ate. Thank you, ate. Yeah. Ay, ate. Layo mo na, ate. Ay, madulas. Guys, madulas, guys. Yung daan. Okay. Ay, madulas. Madulas. Yes. Yeah. Black sheep. Ay. Dito ako sa damo dadaan. Black sheep. Happy anywall. Yabas. Drisa kavul. In for Emma. In for Papa. In for Ate.
ons achter. Daar is Ati. Zo ver. Zie, kom Ati. Kom Ati. Ati, kom. Ate, could you mind, wacht. Okay, continue. Nag-antay na sa amin yung mga dalawang boys namin sa buhay ng mga girls. Yes! Yes! Yes, yes, yes. 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 Bye. Sabrina! What? Come! Kailangan kami magmamadali, guys, bago didilim. Wala pa naman kaming flashlight. Maabutan kami ng dilim dito sa bundok. Ay, nako. Ang lamig. Yes. Bombong. Wat doet je, Emma? Je maakt mama moeilijk. Hé, Emma. Je maakt mama moeilijk, hè? Ja? Ik weet dat je wil wandelen. Ik weet dat je wil wandelen. Hm? Ha? Nee, nee, nee. Ik weet dat het programma voor de ijs allemaal kapot te duwen, maar nu heb je even genoeg gedaan, ja? Kom nu gewoon even een beetje door, ja? Dus ik zeg, het Ja? begint koud te worden, het begint Oei, donker te worden. dan moet zijn even een Emma. Kasi dat zijn Ja, maar twee keer, Ja, door. twee keer gevallen. Wat? 2 keer Ja, gevallen. Moet ja, ik de er mots. pakken? Nee, de mots van Emma. Dat is 2 keer gevallen. Ja. Dan is het zeg, stop ermee. Guys, nakabalik na kami kung saan kami nang galing. So, nandito, tingnan nyo. Dito kami kanina. At saka ipakita ko sa inyo yung castle. Kung saan kami. Yes. Emma! Pinapahirapan ako ni Emma. Yeah. Yeah. So, dito yung sa likod ng castle, guys. Tingnan yung castle. Pink na pink, guys. Pink na pink. Pink na pink yung castle. Yes. Pink na pink. Tapos na. Nag-iimpake na kami. Ay, ik denk Cedric is in slaap gevallen. En ik denk hij heeft koud. Heb je koud? Je bintje is koud? Ito na. Bihis na sila.